बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पाकिस्तान की सियासी, अदालती, आइनी, कानूनी और जमहूरी तारीख का अहम तरीन दिन है और इमरान खान बिलाखिर अपनी भरपूर आसाबी जंग, अल्लाह ताला की मदद, अवाम की हमायत के साथ आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से लड़ी जाने वाली इस जंग को अपने आखिरी हतमी मरहले तक ले आए हैं। इमरान खान ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, पाकिस्तानी अवाम भी डट कर खड़े हो गए। अब डिपेंड करता है जनाब आज के अहम तरीन हालात के ऊपर, जजेस के ऊपर। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 8 नए जजेस की तैनाती करने जा रहे हैं। 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जहां मर्जी की अदालतें बनाकर उनको मुख्तदर हलकों के नीचे रख दिया गया, नीचे कर दिया गया अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए आज उस फाइनल और हतमी मरहले के अंदर ये जो अहम तरीन राउंड है, ये फैसला करेगा कि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या हो सकते हैं, क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम के आर या पार आने का होने का वक्त आन पहुंचा है। इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूं, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो इजलास बुलाया गया है, इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन है इस कमीशन के अंदर, अली ज़फ़र, उनकी जानिब से भी ख़त लिखा गया इस इजलास को रोके जाने के हवाले से। और इसी तरह से जुडिशल कमीशन के 2 अहम तरीन अराकीन, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से भी ख़त लिखा गया कि ये इजलास ना किया जाए, पहले 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर जो है वो फैसला कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने ख़त लिखा, जिसमें आयशा मलिक साहिबा और अतर मिनुल्लाह साहब भी शामिल हैं। उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 से 6 जज साहिबान ने भी अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा। लेकिन इसके बावजूद आज ये इजलास हो रहा है। इमरान खान 2 खुले ख़त आर्मी चीफ को लिख चुके कि इदारे अपनी आइनी हदूद के अंदर रहें और जो कुछ पाकिस्तान की अदालतों के साथ इस वक्त खिलवाड़ किया जा रहा है वो ना किया जाए। आज वकला एक्शन कमेटी ने, जॉइंट वकला एक्शन कमेटी ने 10 फरवरी आज के दिन इस्लामाबाद की जानिब एहतजाज और लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर रखा है। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। इस्लामाबाद में रेड जोन को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने के लिए, वहां पहुंचने के लिए सिर्फ मार्गला रोड को खुला रखा गया है, जिससे और वहाँ भी शदीद जो है वो ट्रैफिक जाम है। मेट्रो सर्विस जो है जुड़वां शहरों के अंदर वो भी महदूद कर दी गई है, सिर्फ फैज़ाबाद तक चलाई जा रही है। कश्मीर हाईवे से लेके आगे पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो सर्विस भी बंद कर दी गई है। वकला ने शायरा दस्तूर के ऊपर एहतजाज का ऐलान कर रखा है और हुकूमत के कहने के ऊपर, माफिया हैंडलर और सहूलतकारों को कहने के ऊपर एक नीम जाली किस्म की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, केपी बार कौंसिल और बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज की इस कॉल को मुस्तरद करने का ऐलान जो किया है, उसके ऊपर भी सवालिया निशानात हैं कि क्यों कर, किसके कहने के ऊपर इस किस्म के बयानात जो हैं वो जनाब जारी किए जा रहे हैं। और ये जो एलामिया रात के मुख्तलिफ टीवी चैनल की स्क्रीनों पर चलाया गया, मकसद और मतलब सिर्फ और सिर्फ एक था कि किसी ना किसी तरीके से, जी हाँ, किसी ना किसी तरीके से आज जनाब अदालतों के अंदर अपनी मर्जी के जजेस जो हैं वो तैनात कर दिए जाएं और उसके बाद फिर अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक 26वीं आइनी तरमीम का फैसला कर लिया जाए। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो जनाब हम आपके सामने रखते हैं। 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाकर कमोबेश 2 दर्जन के करीब कर दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त की जो हैयत थी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोग, जो जज साहबान मौजूद थे, वो वाज़े और साफ नजर आ रहा था कि अक्सरियत उन जजों की है जो कि आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं, अगरचे उन्हें कार्नर कर दिया गया था। 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में एक गैर आइनी बेंच बनाकर उसी गैर आइनी बेंच के जरिए
تمام تر جو اقدامات ہیں وہ لیے جا رہے تھے، اٹھائے جا رہے تھے، اپنی مرضی کے فیصلے، لیکن پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، پاکستان کی عوام اس کے خلاف توانا آواز تھے۔ سفارتی حلقوں سے بھی آوازیں اٹھ رہی تھیں اور عدالت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی تھیں، وکلا کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی تھیں، تھوڑی بہت آوازیں میڈیا کے اندر سے بھی اٹھ رہی تھیں، اور کہا یہ جا رہا تھا یہ جو آوازیں ہیں یہ اگر ایکا ہو جائے ان آوازوں کا تو انتہائی مشکل حالات اس چنتخب حکومت کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے عمران خان نے کھلے خطوط بھی لکھے، واضح کر دیا پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کہ آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں کسی صورت پاکستان کے اداروں کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ آج لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ میں ایک باقاعدہ گراؤنڈ بنا کر، اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی مرضی کے ججز لگا کر، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 8 ججز کی تعیناتی کے اوپر غور ہو رہا ہے جناب، اور جوڈیشل کمیشن کے رکن سینیٹر علی ظفر، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق، انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، آج کا اجلاس مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے آج کے اجلاس کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی عامر فاروق صاحب، جو کہ مرضی اور منشا کے مطابق طاقتور حلقوں کے لیے عمران خان کے خلاف فیصلے دیتے رہے، انہیں اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ سے بھی دو ججز سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کا امکان ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کے بعد دوسرے ججز کی جو تعیناتی ہے سپریم کورٹ میں، ان کے لیے 4 جو سینئر ججز ہیں ان کے ناموں پر غور ہو رہا ہے۔ یعنی جہاں جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے، کسی جگہ سینیارٹی کے مطابق، کسی جگہ مرضی اور منشا کے مطابق، کہیں میرٹ کا شور تو کہیں تعلقات کی بات، یعنی جہاں جس طرح سے بھی انہیں جس جگہ پر بھی کوئی ایسا جج مل جائے پورے پاکستان کے اندر جو ان کے ان غیر آئینی اقدامات کے ساتھ کھڑا ہونے کا عہد کر لے، وہ جناب آ جائے گا عدالتوں کے اندر، اور جو ڈٹ کر کھڑا ہو جائے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینے کے حوالے سے اسے مائنس کر دیا جائے۔ یہی کام اس وقت کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے 2 سینئر ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعینات کیے جانے کا امکان ہے، اور چیف جسٹس عالیہ نیلم کا سپریم کورٹ جج بننے کا امکان اس لیے کم ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ معاملات اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی جائیں گے تو وہاں پر لاہور ہائی کورٹ کو بھی خالی نہیں چھوڑنا، وہاں پر کیونکہ عالیہ نیلم الائنڈ رہیں طاقتور حلقوں کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے معاملات ہوں، الیکشن ٹریبونل کے معاملات ہوں، وہی فیصلے ان کی جانب سے آئے جو کہ طاقتور حلقے چاہتے تھے، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انہیں بھی وہاں پر رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عامر فاروق صاحب اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہاشم کاکڑ کو بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ لائے جانے کا امکان ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی مزید 4 ایڈیشنل ججز کی تقرریاں کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور جوڈیشل کمیشن نے 13 فروری تک اس کے اوپر بھی نام طلب کیے ہیں، اور 4 ایڈیشنل ججز جو ہیں وہ سیشن ججز کے اندر سے لیے جائیں گے۔ جوڈیشل کمیشن نے نامزدگیوں کے لیے ممبران کمیشن کو خط ارسال کر دیے ہیں۔ اب اس وقت تازہ 3 صورتحال سپریم کورٹ آف پاکستان سے جناب یہ ہے کہ وہاں پر اچھی طرح سے، کیونکہ اس بات کا اندازہ ہے وکلا ایکشن کمیٹی نے کیونکہ اعلان کر رکھا تھا آج کے دن کا کہ وہ احتجاج کریں گے، حامد خان کی سربراہی میں وکلا ایکشن کمیٹی نے لاہور کے اندر ان کا ایک بڑا اکٹھ ہوا تھا، کئی وکلا رہنما وہاں پر اکٹھے ہوئے، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں بھی دائر کر رکھی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ 10 فروری کو جناب اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کیا جائے گا، اور لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور احتجاجی مہم، عمران خان کی کال پر پورے خیبر پختونخوا کے اندر، پورے پاکستان کے اندر لوگ جو بڑی تعداد میں نکلے تھے باہر، اس کے بعد حالات یہ تھے کہ میڈیا پیکا ایکٹ کے حوالے سے جناب سڑکوں کے اوپر تھا، اور وکلا جو ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سڑکوں کے اوپر تھے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ماحول بن رہا ہے ایک گرینڈ تحریک کا اس حکومت کے خلاف ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے ایک اہم ترین بیان سامنے آیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ماضی کے اندر جو ان کے تعلقات رہے ہیں اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو وہ دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ بھی میں آپ کے سامنے اس لیے سنانا اور رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت حالات کیا ہیں، کیا گرینڈ نیشنل اپوزیشن الائنس اس حکومت کے خلاف بننے جا رہا ہے، سڑکوں کے اوپر اپوزیشن اتحاد نکل سکے گا۔ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ مختلف بات کی ہے، وہ بھی ذرا سنیے آپ غور سے، کیا کہتے ہیں جی۔ یہ سوال ہوا ان سے۔ مجھے گناہ ہے اور بے گناہی کا پتہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو یا عدالت نے کرنا ہے یا جس طرح ان کا ایک دنیا میں نظام ہوتا ہے۔ میرے جو ان کے خلاف تحفظات تھے وہ
ऐसे नहीं है कि उसकी बुनियाद पर उनको फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर उसको, ये जो मुकदमात हैं, मुकदमात का अपनी बहस है, अपना मौजू है, ये अलग मुस्तकिल। मैं किसी सियासतदान को जेल में कैद करके और उनका मुकाबला नहीं करना चाहता, और अगर कोई इख्तलाफ है भी तो हम मैदान में करें, आपस में गुफ्तगू के ज़रिए करें, बाहर करें, लेकिन सियासत में शिद्दत नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं एतराफ़ करता हूँ एतराफ़ करता हूँ। कि पीटीआई और जेयूआई का इख्तलाफ में हम कुछ ज़्यादा शिद्दत की तरफ चले गए थे, ज़्यादा तलखियों की तरफ चले गए थे, और हम अब उस ताल्लुक़ को वापस एक एतदाल पर लाने के लिए कि इख्तलाफ रहे लेकिन रवैयों में एतदाल रहे, उस तरफ लाने में काफ़ी कामयाब हुए हैं, और मैं ये सफ़र जारी रखना चाहता हूँ। जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात की कि वो इमरान खान साहब के साथ इख्तलाफात को जिस नहज के ऊपर ले गए थे, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि ये मामला थोड़ा ज़्यादा था, वो इसको नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं, हालात को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो एक नुक्ता, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त इस बात के ऊपर तकसीम है कि आया अवामी नेशनल मैंडेट जो कि 8 फरवरी 2024 को उन्हें मिला था, उसकी वापसी के हवाले से तहरीक चलाई जाए, उसको वापस लेने के हवाले से बात की जाए, क्योंकि अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करना शुरू कर दें, अदालतों से आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले आना शुरू हो जाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट जो है वो वापस मिल जाएगा। ऐसा ही कह रही है पतन की रिपोर्ट, जो कि वाज़े कर रही है, जो 8 फरवरी 2025 को उन्होंने लॉन्च की, 1 साल पूरा होने पर धांधलियों के, कि जनाब ये हैं तमाम तर सूरत हाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट इस तरह से वापस हो सकता है अगर ट्रिब्यूनल्स टाइम के मुताबिक तमाम तर फैसले करें। इसी दौरान होता क्या है, फैफन एक रिपोर्ट जारी करता है और वो कहते हैं कि सिर्फ 30% दरखास्तों के ऊपर जो है वो फैसला आ चुका है, और जनाब कि ये जो तादाद है जनाब, मजमूई तादाद ये 112 होगी ये दरखास्तों की। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में दरखास्तें हैं, तकरीबन हर एक हल्के के ऊपर दरखास्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, हर ट्रिब्यूनल के अंदर दरखास्तें। और काजी फैज़ ईसा साहब जो गंद मचा कर गए हैं लाहौर हाई कोर्ट की मौजूदा चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा के साथ मिलकर ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, जो एक शानदार फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज इस वक्त जो है जस्टिस शहजाद, जो कि पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी जानिब से आइन और कानून के मुताबिक फैसला आया था कि ट्रिब्यूनल्स को अपना काम करने दें। उनको रोका गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, क्योंकि वो इस तमाम तर धांधली के मरकजी किरदार हैं, उन्होंने ये तमाम तर किरदार अदा किया था। फॉर्म चेंज करने के हवाले से वेबसाइट्स के ऊपर जो कुछ किया जाता रहा, जो पतन की रिपोर्ट बताती है, इसलिए ये ज़रूरी था कि जनाब आप ये कोई ऐसा तासुर देने की कोशिश करें कि जनाब देखिए ट्रिब्यूनल्स तो फैसले दे रहे हैं, हालांकि अपनी मर्ज़ी की तंजीम से अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट जारी करवाए जाने के बावजूद इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिर्फ 30% दरखास्तों पर फैसले आए हैं, वो भी इस किस्म के फैसले हैं जो कि मर्ज़ी के जजेज़ ने ताकतवर हल्कों की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दिए हैं इस वक्त, क्योंकि तमाम तर जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हैं, क्योंकि यहीं से नुक्ता आगाज़ होगा आगे चलकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी हालात और मामलात का। राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर एक बड़ी तगड़ी ये है कि अभी तक अदालतों के ऊपर एतमाद किया गया, अभी तक अदालतों के फ़ैसले माने गए, अभी तक अदालतों के ज़रिए जो है वो रिलीफ हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम तर इन कोशिशों के बावजूद कि किसी किस्म की कोई चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान ने आइन और कानून से बाहर निकल कर नहीं की, किसी भी इदारे की जानिब से, किसी अदालत की जानिब से, किसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रत्ती भर जो इंसाफ है वो नहीं मिल रहा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस की तैनाती के हवाले से ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है इसके ऊपर नज़र रखे हुए है, और आज अगर कोई इस किस्म का फैसला तमाम तर एतराज़ात के बावजूद, जो कि अली ज़फ़र साहब की जानिब से कहा गया, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वाज़े किया, जो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अत्तर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, इसके बावजूद अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस जया अफरीदी साहब उसी तरह ताकतवर हल्कों की ख्वाहिश के ऊपर, इस चुंतख़ब हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर अपनी मर्ज़ी के जजेस अगर तैनात कर लेते हैं, तो बज़ाहिर इनका ये ख्याल होगा कि शायद इन्होंने ये आखिरी चौकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी फतह कर ली है। लेकिन जो ग्राउंड के हालात पर नज़र रखने वाले बाखबर लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इन तमाम तर इक़दामात उठाने के बावजूद
آپ نہ پہلے عمران خان کو پاکستانی سیاست سے مائنس کر سکے، نہ آگے چل کر آپ عمران خان کو پاکستانی سیاست سے مائنس کر سکیں گے۔ دن بدن پاکستان کے عدالتی معاملات ہوں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، سفارتی ہوں، وہ خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان اب کے عوام جنہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ خاموش ہیں یا وہ اس کے اوپر رد عمل ظاہر نہیں کر رہے، یہ جو خاموشی ہے یہ ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس دوران عمران خان کو مسلسل ڈیل کے اوپر، این آر او کے اوپر راضی کرنے کی کوششوں میں ناکامی کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، طاقتور حلقے، منتخب حکومت انتہائی بے چین ہے کہ آخر کار عمران خان کا وہ آخری کارڈ کیا ہوگا جس کی جانب بار بار عمران خان اشارہ کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔